2 orang, ada 3 orang lagi. Tak apa, nanti dia masuk satu. Okey, saya start recording. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan teruskan lagi dengan chapter 2. Minggu lepas kita dah sentuh sikit separuh dan hari ini kita sambung lagi chapter 2. Setiap chapter saya akan bagi dua kerana saya nak mudahkan you all. Kalau misal kata satu chapter tu saya letak dalam satu file, you akan susah nak download sebab file dia besar. Jadi sebab tu saya pecahkan dua. Itu antara strategi saya lah. Okey. Kita sambung yang minggu lepas punya. So dalam kita punya hard disk selalunya bukan hard disk lah. Bila kita store sesuatu data dalam kita punya data structure tu, sometimes we put apa yang kita panggil sebagai flag values. Okay, flag values. Flag values ni biasanya kita letak nilai sama ada 0 or 1. Okay, you dah tahu biasa kalau 0 makna kita kata that value kita tak nak simpan. Kalau letak 1 menandakan certain value kita akan ada simpan dalam hard disk tu. Sebagai contoh, katakan you ada senarai alamat. Okey, senarai alamat orang lah. Ada setengah alamat orang yang dia nyatakan dengan jelas dia punya bandar. Okey, bandar katakan Keluang, Johor Bahru ke Kelantan ke dan sebagainya. Ada setengah tu address dia tak jelaskan dengan lengkap dia punya nama bandar dia. So in order to menjimatkan space, to save your space, mungkin you kata okey yang tak ada bandar tu tak payahlah simpan dalam hard disk sebab membazir ruang aja sebab datanya pun tak ada. Therefore you letak nilai flag tadi. Okey, kita gunakan nilai flag. Okey, kalau misal kata you letak nilai flag dia ada kosong, bermakna dia tak ada nilai bandar. Bandar tidak disimpan dalam hard disk. Tapi kalau you letak 1, maknanya the following byte tu adalah bandar. Okey. Kita baca itu lebih kurang penerangan ringkas saya. Kita baca satu-satu. Some data are used to identify if something exists, which can be represented with either a 1 or 0. An example could be whether a partition is bootable or not. Okey, kita punya hard disk ni, kita boleh format, masa kita formatkan hard disk kita boleh jadikan kita punya hard disk tu sebagai bootable disk ataupun non-bootable disk. Kalau kita format dia sebagai bootable disk, maka that hard disk tu kita boleh gunakan dia untuk kita boot the komputer. Otherwise, mungkin you pernah jumpa bila you boot your computer, dia tulis kat situ bootable file not found, bootable code not found, something like that. Meaning the BIOS yang you guna tu, yang digunakan dalam komputer tu, dia refer to the disk yang tidak mengandungi bootable code, bootable file, bootable partition lah. One method of storing this information is to allocate a full byte for it and save the 0 or 1 value. Okay, untuk flag ni kita boleh guna sama ada just 1 bit ataupun kita guna the full byte, 1 byte tu kan. Tapi kalau kita guna 1 bit saja just to indicate either 0 or 1, 1 bit pun dah cukup. Okay, dah cukup. Dan kalau kita guna 1 byte, berlaku pembaziran. Okey. Jadi selalunya biasanya kita dalam 1 byte tu dia ada 8 bit. Selalunya flag ni kita buat combination. Combination maknanya setiap bit tu dia akan menjadi flag untuk certain data structure. Alright? Jadi kita kena tahu, kena pasti which bit for which flag, kan? Kalau nanti kita akan tengok contoh-contoh selepas ni. This way, okay, tadi saya dah cerita, each bit in the value correspond to a feature or option. Ni saya dah cerita tadi. Ada lagi tak yang saya tertinggal? Okay, saya rasa tak ada dah. To
read the flag value, we need to convert the number to binary and then examine each bit. Yang ini kalau kita guna software tools, kita boleh dapat tahu dengan jelas kan dia punya bit value tu kan, tak ada masalah. In fact, kalau kita guna command line XXD dalam Linux pun, kita boleh nampak dia punya hexadecimal file dia. Dia punya hexadecimal value. Okay, this is some example yang kita guna flag untuk kita store data structure yang mengandungi nombor rumah dan juga alamat. Sebagaimana minggu lepas, kita dah tengok data structure ni, tetapi yang minggu lepas punya, there is no flag inside. Tapi hari ini kita ada flag. Okey, kita tengok sini dia punya byte range itu byte 0 hingga 1 ataupun 2 bytes menandakan house number. Byte yang kedua hingga ke 30 ada 29 byte adalah merupakan nama jalan kan, street name. Byte yang ke 31 kat situ dia tulis dia letak sebagai flags. Flags. Kemudian byte 32 hingga 47 yang itu akan ditulis according to the flag. Kalau flag tu menandakan 1, baru dia tulis byte yang 32 hingga 47. Otherwise, byte 32 hingga 47 tu dia akan ulang balik semula dengan alamat yang baru. Okey. Sebagai contoh, kita boleh tengok kat sini. Okey, actually yang you tengok dekat bawah ni, apa ni? Hexadecimal yang kat bawah ni sama. Saya carry forward dekat sini. Kalau you tengok yang sini 61 ni kan. 61 ni adalah dia punya apa? Dia punya flag. Okey. Manakala yang ini kita dah tengok yang dulu. Yang dulu kita dah tengok ini yang merupakan nombor jalan dia kan adalah 1 kan. Yang ini apa nama? Ya. Saya punya slide yang saya share tu kita orang tak nampak. Slide yang mana? Slide yang nombor 3 tu kami tak nampak. Okey, sekarang nampak slide tak? Baru nampak. Sekarang baru nampak. Yes, sir. Thank you, sir. Sekarang nampak tak? Nampak, sir. Okey, yang ini saya perlu terang balik ke? Yes, sir. Okey. Alright. Dan ini dah kan tadi? Yang ini sudah kan? Sudah, sir. Sudah, sir. Okey. Next, saya cuba ambil yang ini. Okey, kita ulang balik yang ini. Okey. Minggu lepas kita dah tengok satu data structure macam mana nak simpan alamat rumah kan. Okey. Yang minggu lepas kita tidak letak flags dalam kita punya data structure. Tetapi kali ini kita nak letak flags. Tujuannya supaya ada data, ada alamat rumah yang dia tak letak nama bandar, ada setengah alamat yang letak nama bandar. So that's why kita nak jimatkan ruang, nak jimatkan space dalam hard disk kita letak flags. Okay. Jadi dekat sini byte 0 hingga 1 merupakan alamat nombor rumah. Byte 2 hingga byte ke-30 merupakan nama jalan. Kemudian byte yang ke-31 adalah flags. Okey, flags. Sama ada nilai dia 0 ataupun 1. Kalau misal kata the following byte 32 hingga 47 adalah nilai yang kita tulis bergantung kepada flag ni. Kalau flag ni nilai dia 1, maka baru kita tulis city. Kalau tidak, katakan flag ni bernilai 0, maka byte yang ke-32 hingga byte yang start daripada 32 ni akan digunakan untuk tulis alamat yang baru. Okey. So maknanya kita dah jimat ruang. Okey. So hexadecimal value ni menandakan represent data structure yang kita tulis ni. So kita tengok the next slide about dia punya explanation about this hexadecimal value ni. Okey, yang pertama ni kita dah tengok minggu lepas, ini merupakan nombor jalan, nombor rumah, dan
kerana benda ini menggunakan little endian, jadi you kena terbalikkan dia, and then baru you dapat rumah dia adalah nombor 1. Okey, nombor 1. Kemudian dia ikuti dengan nama jalan dan seterusnya, Mansen ni kan. Diikuti dengan seterusnya nama jalan, sebab nombor jalan sehingga daripada start byte di sini sehingga di hujung ni Kemudian diikuti dengan flag. 60 yang ini adalah flag dan yang nilai dalam ni adalah 61. Okey, 61 ni oleh kerana dia little endian, maka you kena terbalikkan dia, and then kita akan tengok. Bila kita tengok ini dalam nilai binary value, maka nilai binary value dia ada yang ni, 0110001. So yang ini nilai dia 1, maka flag dia adalah nilai 1. So the following byte after this flag actually nama bandar. So you got here Boston. Alright. So lepas Boston baru diikuti dengan alamat yang baru. Okey. Alamat yang baru di sini. Dan alamat yang baru ni, dia punya flag dia adalah 60. Now 60 ni you terbalikkan dia sebab dia little endian, you akan dapat dia punya flag value dia adalah 0. So flag value dia 0 bermakna alamat seterus ni dia tidak ada nama bandar. So dia akan boleh bermula dengan alamat yang baru. Okay, that's the beauty of flag kan, applying flag. Jadi kita akan dapat jimatkan ruang space dalam dalam hard disk kita. Okay. Okay. Habis cerita pasal flag, sekarang ni kita cerita pasal booting process. Booting process ni maybe you dah already learn in your operating system punya kelas. Okay. Can you reply, you dah belajar operating system kan? Boleh dah tahu tak pasal booting process ni? Cuba jawab dekat chat. You dah belajar belum booting process di dalam operating system? Tak ada orang reply. You dah belajar belum booting ni? Belum. Belum. Okey, kalau belum tak apa. Okey, booting process. Okey, kita baca. Oh, lambatlah you punya ni. You baca sekali keluar dia punya chat ni debuk sekali You all punya line okey tak? Ada jagged ke apa ke? Betul lah, lambat. Line slow hari ni. Okey, booting process. Okey, kita tengok satu persatu pasal you belum belajar lagi. Booting process ni adalah where data reside on a disk and which data are essential for the operation of the computer. Okey, dia dengan arti kata lain, bila kita nak on aja komputer kan, dia kena upkan kita punya operating system dulu. Okey. Sebelum daripada itu, komputer kita kena tengok, kena buat booting, kena tengok dia punya BIOS dulu Kena tengok yang betul-betul bootable code dia. Kena tengok boot code dia dulu. Di mana letaknya boot code itu di dalam kita punya hard disk. Kerja ni, ini BIOS yang buat BIOS tu akan tengok di mana kita punya boot code dalam kita punya hard disk. Okay. Boot code which are machine instructions used by the computer when it is starting. Yang ini BIOS akan tengok, okay, dibaca, didumpkan ke dalam kita punya memory and then dia akan upkan kita punya sistem. Yang basic dulu. Many disks reserve space for boot code but do not use it. Okay. Kebanyakan disk dalam dunia ni memang dia dah sediakan space untuk boot code. Okey. Dan kalau boot code tu kita tak nak pakai, maknanya kita apa orang kata, ruang boot code tu memang available dan kita tidak akan gunakan untuk simpan apa-apa data selain daripada untuk boot code. Okey, bootable code. Walaupun kadang-kadang
kita sengaja format kita punya hard disk untuk tidak masukkan boot code, but still boot code punya space dalam kita punya hard disk tu untouchable walaupun kita kata tak nak masukkan boot code. Okay. Manage this reserve space for boot code but do not use it. Itu yang saya maksudkan tadi. Kalau kita format kita punya hard disk, kita jadi slave disk ke apa semua kan. Jadi kita format dia supaya just untuk simpan data ataupun program saja. Jadi kita tak perlu letak boot code dalam kita punya slave disk tu. Okay. Unless untuk master disk, biasanya kita akan letak boot code. This section will help you to identify which boot code is being used. Okay. Apa tak jalan ni? Okay, baru jalan. Okay. You tahu kan dalam kita punya computer system, kita mesti ada CPU. Okay, CPU. The heart of the modern computer is one or more central processing unit or call it as CPU. Okay. Biasa kalau kita punya laptop biasa dia cuma ada single CPU. Kalau kita punya desktop pun biasanya single CPU. Tapi kalau kita pergi kepada server ni paling kurang pun ada 2 CPU. Kebiasaannya lah. Saya tengok dia sekurang-kurangnya dia ada 2 CPU. Malah ada yang lebih, ada sampai yang ada 4 CPU dan sebagainya. So CPU ni merupakan dia punya apa orang kata jantung dia lah, jantung komputer tu. Tapi saya tak setuju guna jantung, term jantung. Kalau dalam istilah Melayu mungkin kita kata otak lah, otak komputer. Dalam bahasa Inggeris guna heart, jantung kalau kita translate. Tapi kalau kita budaya Melayu, kita kata otak lah, otak komputer. Kadang-kadang bahasa ni kita tak boleh direct translation. Saya melencong sikit tentang bahasa. Macam contoh kalau kata kita buat translation, language translation, kita kena aware dengan benda-benda ni. Maknanya masalah budaya bangsa. Macam contoh katakan kalau kita translate West Bank daripada bahasa Inggeris, kalau kita translate direct translation ke bahasa Melayu, kita akan dapat meaning yang salah. Okay? Sebab orang putih, dia punya definition dia, right bank dan west bank ni, dia punya arahan dia punya laluan dia datang dari darat. So kalau you cakap right bank kan, you cakap right bank dengan left bank, dia kata yang right bank tu dia datang daripada darat, maka yang sebelah kanan dia lah. Tapi dalam budaya Melayu, bila kita nak cakap right bank, left bank, kita punya budaya kita datang daripada arah laut. So kalau right bank untuk orang Melayu, dia akan jadi left bank untuk orang putih. Okay, yang ini budaya. Jadi tapi sebab benda ni pernah terjadi zaman-zaman dulu lah kan, memang ada. So yang saya dapat ilmu ni masa saya kursus translation dululah. Okay, tak apa. Itu selingan saja. Okay, back to this CPU. Example CPU ada, dalam komputer kita, komputer sistem kita ada berbagai jenis CPU. Yang biasa, yang common sekali kita dengar adalah Intel. Yang biasa you all pun pakai kan. Kalau you pakai Microsoft, memang of course you pakai Intel. Tapi kalau you pakai selain daripada Intel, yang jadi family dalam kita punya operating system, Windows operating system, selain daripada Intel kita ada AMD. Tetapi kebelakangan ni saya tengok AMD ni dah jarang sangat letak dekat dalam laptop ataupun desktop. AMD ni kebanyakannya diletak dalam server. Okay, selain daripada AMD kita ada juga macam Motorola apa semua kan. Yang Sunspark itu semua biasanya guna dekat server. Tapi sekarang saya dah jarang dengan CPU Motorola ni. Unless kalau ada pun Motorola ni dia pergi dekat mobile device ke ataupun apa panggil appliances punya device macam handphone, apa lagi appliances
many things lah, appliances. Yang itu mungkin guna Motorola. Okay, back to the CPU. Tapi kita fokus kepada computer forensic. Kita fokus kepada file system forensic. CPU may themselves are not very useful. Okay, CPU ni nak cerita, dia sebenarnya dia tak boleh berfikir unless we give instruction to them. Okay, dia macam satu patung saja. Because they do only what they are told. Kita beritahu dia hang buat ni baru dia buat. Macam pahat dengan tukar besi kan, kita katuk baru dia masuk kan. Macam itulah dengan CPU. Jadi CPU ni dia rely on instruction baru dia boleh buat. Okay. They are similar to macam kita punya calculator lah. Just a calculator, you tak tekan number, tak tekan apa instructor, apa operation yang you nak, calculator do nothing. Okay. Begitulah juga dengan CPU. CPU hanya akan do the work apabila dia menerima instruction. Okay. CPU gets their instruction from memory. Okay, CPU dapat instruction from memory. CPU instruction are written in machine code. Okay, kenapa machine code? Because binary. Dalam binary, dalam computer system memang digunakan binary, machine code, which is difficult to read by human and not user friendly. Macam kita tengok 0101 kan, memang kita susah nak baca tapi bagi machine itulah yang paling dia senang baca sebab dia just machine ni dia beroperasi dalam dalam mode switching kan, switching either on or off kan, kosong off, satu on kan, dia macam tu kan. Tapi sebenarnya saya kalau saya lah, ini my experience lah, saya tak berapa gemar kalau guna on and off. Yang sebenarnya dalam dari segi elektroniknya dia bermain dengan voltage. Dia bernilai 1, dia letak high voltage. Kalau kosong, dia akan letak very low voltage. Sebab kalau letak on and off, maknanya bila off, tak ada elektrik langsung, tak ada elektrik apa yang mengalir langsung, macam mana dia nak operate kan? So yang sebenarnya dalam electronic devices, dia bermain dengan high voltage dengan low voltage. Okay. It is in general low levels below the C. Okay, dalam tadi kita dah tengok machine code. Machine code basically in binary. Okay, binary code. Okay. Binary code ni pula kita boleh translatekan dia untuk supaya manusia boleh baca. Kita kata dia sebagai assembly code. Okay, assembly code ni juga still manusia bolehlah baca tetapi very hard. Okay, very hard to read. So that's why lepas daripada itu computer scientist ni dia reka satu language, computer programming language yang dikira high level language. Contohnya macam C ataupun Perl programming ke apa yang you dah belajar tu lah. Kemudian bila you compile those programming languages ni yang you punya program tu, and then you compile, basically dia akan first dia tengok syntax lah. Dia tengok syntax apa semua okey dah okey. And then after that dia akan tukar kepada assembly code. Okay. Once dia assemble kepada assembly code ataupun object code, baru tu dia convert kepada binary code. From the binary code barulah kita punya CPU boleh faham. Okay, boleh faham dan do the processing lah. Okay. That's about the computer system. Sepatutnya kita belajar ni secara detail dalam kelas operating system. Okay. Each machine code instruction is several bytes long. Okay. Tadi kita dah cerita machine code kan, CPU terima machine code. Okay. Machine code ni dia depend kepada sistem. Ada yang guna 16 bit, ada yang guna 32 bit, depend. Kalau macam sekarang kita guna CPU dan sekarang kan, kita punya laptop yang hari ni kebanyakannya memang 32 bit, 32 bit. Okay. So dia punya instruction code juga must be in 32 bits. Okay. Mesti macam tu. Mesti dia fixkan macam tu. Okay. Okay, dalam kita punya tadi, dalam instruction yang CPU nak faham tu pula, dia pecah kepada dua. Dia satu dipanggil opcode
dan satu lagi dipanggil yang satu instruction tu yang saya kata 32 bit ataupun 16 bit dan sebagainya, 64 bit ke, dalam satu instruction code tu dia ada dia macam pecah dua. Satu dia punya dan satu lagi dipanggil operand ataupun kita panggil argument. Okey, kita ada opcode, kita ada operand. Okey, sebagai contoh katakan kita nak buat operation adding penambahan dalam kita punya CPU. So kita kena spesifikkan, okey, untuk buat arahan add, okey, kita boleh guna kod. Sebagai contohnya kita guna nombor 3 contoh. Nombor 3 represent untuk operasi penambahan. So nombor 3 ni kita bolehlah tukar dia ke dalam bentuk binary kan. Jadi ni dia ada 011. Okey, that's specific for addition. Okey. Following that 011 tadi dia adalah diikuti dengan argument. Contohnya kita nak buat penambahan nombor 10 dengan 3 kan. Jadi ya, the following code tu akan mengandungi lepas kod 011 tadi akan mengandungi binary untuk apa nama tu, nombor 10 nak ditambah dengan nombor berapa-berapa lah yang you suka. Okey. Okey, agak you faham lah. Okey. Selain daripada itu, contohnya yang sekarang ni saya tunjuk sekarang ni adalah kita punya assembly code mengandungi move AH dengan nilai 00. So ini contoh binary bukan binary, ini assembly language yang kita guna dalam kita punya computer system. Okey, untuk pengetahuan you all, assembly language ni dia adalah machine dependent. Okey, katakan kita ada Intel, dia ada assembly language untuk Intel. Kalau kita ada Motorola, kita akan ada assembly language untuk Motorola. Dan assembly language ni dia akan ikut berapa dia punya syntax dia tu hampir sama untuk setiap untuk apa-apa sistem pun. Dia bermula dengan instruction dia. Macam contoh sini MOV adalah move. Kemudian AH tu adalah register, nama register. 00 tu ada nilai yang nak kita masukkan ke dalam register AH. Okey. Jadi dekat sini bila kita tukar kepada machine code, sebagai contohnya kat sini dia jadi 0 kali B400. Ini equivalent dengan yang kita tunjuk kat atas tu move AH dengan 00. So dari segi binary code dia 0 kali B400. B4 tu merupakan opcode yang merupakan adalah move AH. Yang 00 adalah nilai yang kita nak masuk dalam AH. So yang inilah yang kita panggil sebagai assembly. Dan assembly language ni bila kita tukar jadi machine code, biasanya kita cuma akan dapat hexadecimal tu ajalah kan. Okay. There are tools that will translate the machine code to the assembly code for you. But as you can see, it is not always obvious that you are looking at machine code versus some other random data. Okay lah, tak apa ini. To start a computer, we need to have a device that fits the CPU instructions, also known as boot code. Okay, bila kita nak nak boot kita punya komputer, jadi CPU dia perlukan instruction daripada boot code untuk membolehkan CPU tu berfungsi kan, untuk dia buat processing seterusnya. This is a two-step process where the first step involves getting all the hardware up and running, and the second step involves getting the OS or other software up and running. Okay, bila kita nak pakai komputer, kita kena ingat pertama sekali kita kena on komputer. Bila kita on komputer, dia akan buat boot up. Bila boot up tu maksud dia, pertamanya dia akan ambil bootable code tu masuk dalam situ. Kemudian langkah seterusnya adalah kita nak upkan operating system itu sendiri. Okey. Macam contoh yang you all biasa guna, operating system yang you all guna adalah Windows. Okey, sebelum Windows tu up,
CPU dia kena baca daripada, dia kena upkan diri dia daripada bootable code. Okey, dalam bootable code tadi mengandungi assembly language kan? Assembly yang saya dah terang tadi. Kod-kod tu memiliki assembly language yang ada mengandungi instruction. Okey. We will examine boot code because all volume and file system have a specific location where boot code is stored. Okey, kenapa kita nak dalam forensik kita nak belajar kat mana boot code dan sebagainya, sebab daripada situ kita boleh faham the structure dalam kita punya hard disk tu. Okey, therefore kita boleh tahu sama ada the boot code has been ke tak kena tempered lagi ke, kita boleh tahu. Sebab mungkin kita boleh tempered kita punya boot code. Untuk kita execute certain apa yang kita nak lah. Sebab kadang-kadang kita boleh hidekan certain file yang kita tak nak forensik ni tahu, contohnya. Kita boleh buat sebenarnya. Kalau you betul-betul pakar dalam computer system, you boleh buat. When power is applied to a CPU, it knows to read instruction from a specific location in memory, which is typically read-only memory ataupun kita panggil ROM. Okey, macam you punya BIOS itu masuk kategori ROM. You on aja, dia terus dia punya memory itu terus up. Kan? Read-only memory. Tapi dalam you punya BIOS, you tak boleh write kan? Dia terbaliknya kalau kita punya hard disk, dia bukan ROM tapi dia read, dia boleh tulis sekali, saya lupa term tu Kalau ROM lawan dia RAM, read access bukan. ROM lawan dia apa? Saya lupa sorry saya lupa. Kalau read only memory ROM, dia cuma kita boleh read saja. Kita nak tulis pada tempat tu tak boleh. Okay. The instruction in ROM force the system to probe for and configure hardware. Ya, jadi ini biasa kita punya teknologi komputer. Okey, BIOS akan cari di mana bootable code. Okey, yang dalam BIOS tu sendiri, instruction untuk dicari di mana bootable itu merupakan dia punya ROM dia. Okey, dia punya ROM dia. So basically untuk ROM ni, yang modern komputer biasanya walaupun nama dia ROM, but still ada mechanism untuk change the code in the ROM. Okay, macam contoh sekarang kita zaman sekarang punya BIOS kebanyakannya kita boleh configure. Okay, kita boleh configure. So meaning kita boleh save lah apa yang kita configure tu, kita boleh save. But still kita namakan dia ROM juga walaupun kita boleh save macam tu. After the hardware is configured, the CPU search for a device that may contain additional boot code. Okay. Macam contoh katakan kita punya komputer, kita ada link dengan printer. So this printer needs some kita panggil dia sebagai driver. So this driver needs to be uploaded into our CPU untuk membolehkan kita boleh send printer ke apa semua kan, yang itu If it finds such a device, boot executed and the code attempts to locate and load a specific operating system. Okay, yang ini yang tadi yang basic bootable code. Yang sekarang ni kita nak masuk kepada Windows. Once kita CPU tu dah diuploadkan dengan bootable code, the next is kita kena uploadkan kita punya Windows ataupun operating system ke dalam kita punya memory. Okay, dalam memory system lah. Okay, when the system is powered on, the CPU reads instruction from the basic input-output system or BIOS, and it search for the CD drive and other hardware devices that it has been configured to support. After the BIOS examine the floppy disk, hard disk, and CD in some configured order, that it's look for the first sector of boot code. Okay. Lepas BIOS ni dah configure apa semua,
The next is, baru tu dia pergi cari dekat mana boot code dalam kita punya hard drive. Okay. Once the boot code dah load dalam memory dan CPU punya instruction from the boot code, and then langkah seterusnya dia akan cari bootable partition. Dalam bootable partition ni pula dia akan mengandungi kita punya Windows, dia apa utility yang ada dalam kita punya operating system. Okay. So basically benda-benda ni semua dia distructurekan ke dalam kita punya hard disk ya, yang kita kena faham how the system is configured dalam kita punya hard disk. So cara nak kenal, the first sector of the partition is boot code. Okay, boot code. Tetapi yang untuk operating Windows, dia akan letak dalam bootable partition di tempat lain. Okay. Router ni saja yang menjadi bootable code. Okay, ini dalam bentuk diagram dia. Okay. Bila akan buat instruction untuk cari yang BIOS ni dia akan masuk dalam memory lah, memory, and then CPU akan faham, akan execute dekat CPU. Bila dia selepas daripada itu, CPU akan sektor di mana boot sector bagi operating system tu. Dan boot sector biasanya ada sektor kosong, sentiasa berada di sektor. And then dalam boot sector tu, dia akan mengandung address untuk refer di mana partition table. Okay, dia akan tahu partition table, therefore dia akan tahu di mana operating system yang seterusnya seperti berada. So dia load dia punya Windows, barulah kita boleh guna Windows, baru up Windows saja. Lepas tu kita file application, katakan kita nak load Microsoft Word. Yang itu seterusnya saya tak untuk kat sini. Saya sampai peringkat OS saja dengan The boot process of a Microsoft Windows system dia terlibat pada bila kita boot Microsoft Windows ni, kadang-kadang kita dapat error. Kadang-kadang kita dapat error. Faktor yang menyebabkan error ni dia ada dua. Okey, yang dia tengok kat situ boot code on the disk, you akan dapat error. Maknanya kalau boot code maknanya yang sektor kosong tadi, yang sektor kosong yang bermula yang BIOS refer tu, tengok-tengok tak ada, tak wujud. Maknanya mungkin besar kemungkinan masa you buat formatting hard disk, you tak masukkan bootable code. Itu salah satu contohnya lah. Okey, yang kedua akan dapat error juga. Boot code partition, it could generate an error. Okey, dalam tadi kita dah dapat boot code punya boot code yang dalam sektor kosong. Sekarang ni kita nak refer pada kod yang ada di partition. Okey, contohnya Windows. Kalau dalam partition tu mungkin ada error dalam dia punya atau kita panggil back sector, OS kita akan tak berjaya di boot, tak berjaya kita akan return error. Okey, dua saja dia punya sumber untuk menjadikan kita punya sistem fail to boot. Hard disk teknologi okey. Hard disk ni dia merupakan satu teknologi. Okey, banyak ialah hard disk ni merupakan satu teknologi. So basically hard disk ni ada dia punya kalau devices kita kata ada driver, tapi kalau hard disk ni pun dia dah ada driver dia juga, yang mana dia punya boot partition tu, hard disk jenis apa dan sebagainya, macam mana nak data dalam akan diberitahulah dalam kita punya operating system. Okay. Hard disk are one of the most common sources of digital evidence. So pasal kita dalam digital evidence memang rely dekat kita punya file system. So basically it is a hard disk lah kan.
mau tak mau, suka tak suka, kita kena tahu bila kita nak buat forensik, kita kena tahu hadis tu punya teknologi. Okey. Bila kita sampai dekat evidence since apa nama tempat apa berlaku apa nama kriminal tu, kita tengok ada hadis, so kita kena kenal. Okey, hadis ni jenis apa? Teknologi apa? Therefore, daripada situ kita boleh guna apa ni forensic tool yang kita boleh pakai untuk kita buat imaging macam apa copy the whole content of the hadis tu. Okey. Jadi yang ini saya tak nak sentuh sebab dia teknologi banyak, you bacalah sendiri. Sebab dia memang banyak sangat. Bacaan ni yang saya bagi contoh ni adalah teknologi lama. ATA, IDE, SCSI apa, ini semua teknologi lama. Yang teknologi baru lagi canggih-canggih. Okey. Penting untuk kita tahu macam mana dari segi fizikal macam mana. Okay, so kita baca satu-satu. The goal is to obtain a conceptual understanding of what is going on inside. Tahu hadis tu rupa dia macam mana. Saya tunjuk gambar. Ini rupa hadis ni. Kalau kita buka, taklah kata sama untuk semua jenis hadis, tetapi rough idea dia ada apa tu yang macam piring tu dipanggil platter. Kemudian dia panggil ada yang macam head tu kan. Yang itu yang jadi yang tukang baca kita punya data dalam hadis. Okey, so sekarang apa yang ada dalam hadis tu sebenarnya? Okey, kita baca ni. Hadis contains one or more circular platters. Okey, yang tadi yang dalam gambar tu kita nampak yang platters yang atas sekali. Dia sebenarnya dia berlapis-lapis Dia berlapis-lapis. Okey. Hadis contains one or more circular platters that are stacked on top of each other and spin at the same time rate. Okey, yang platter tadi sebenarnya dia berpusing. Dan pusingan dia tu, dia punya hal laju dia tu sama je sepanjang masa. Dia tak boleh kejap laju, kejap slow, kejap laju, kejap slow, tak boleh. Dia kena sama je. Sebab dia ada kaitan dengan apa, dia punya head tu nak baca kan. Kalau kejap laju, kejap slow, nanti silinder tu tak dapat, tak boleh nak sync. Tak boleh lah nak sync kan. So dengan sebab itu dia akan membuat dia punya kelajuan tu sama sepanjang masa. The bottom and top of each platter is coated with a magnetic media. Yang ini yang jadi yang boleh simpan 0101 tu sebab dia adalah magnetic media. So dia akan baca hadis tu, orang kata okey, magnetik tinggi, magnetik rendah, magnetik tinggi, magnetik rendah. Macam tu kan. So kalau magnetik tinggi meaning represent 1. Rendah kosong kan, macam tu kan. And when the disc is manufactured, the platters are uniform. Bila keluar daripada kilang, hadis tu sama aja, sama. Dan in fact kita kena format, that's why kita kena format. Okey, kita format tu ada tujuan dia sebenarnya. Okey, bila keluar daripada kilang dia tak ada tak inilah, dia cuma ada bentuk tu ajalah, dia macam buat kata orang pun ada tubuh tanpa nyawa. Macam itulah. Ini dia punya gambar. Okey. Okey, dalam kita punya hadis tadi, dalam kita punya hadis tu ada apa ceritanya sebenarnya? Dalam setiap kita punya platter tu ada apa? Kita gambarkan benda. Dalam kita punya platter tu dia ada track. Okey, dia ada track tu macam kita pergi dekat padang balapan kita padang lomba lari tu kan dia ada track tu kan. So you kalau you berlomba you akan di-assignkan dengan track, specific track kan. You tak boleh masuk track orang kan. Jadi sama juga konsep dengan hadis. Dia track tu akan bermula dengan yang paling luar sekali, kemudian ke dalam. Dan setiap track tu dia ada punya nombor track dia. Okey, yang paling luar sekali bermula dengan nombor 0, kemudian dia ke dalam sikit nombor 1, nombor 2 dan seterusnya. Dan setiap track ni pula dia akan bagi-bagikan, dia akan putus-putuskan. Yang itu kita panggil dia sebagai sektor. Jadi dalam satu sektor ni selalunya dia terdiri pada sebanyak 512 byte.
Biasanya begitu, dia pecah begitu. Untuk satu sektor dia ada 512 byte. Okey. Jadi untuk setiap track ni tadi, dia dialamatkan untuk data tu simpankan dalam simpan dalam track dan juga sektor tu. Jadi kita boleh buat addressing. Okey. Okey, addressing tu okey. Okey, silinder nombor berapa? Silinder ni mewakili yang platters tadi lah. Platters nombor berapa? Kemudian track ke berapa? Sektor ke berapa? And then baru itulah dia cari dapat baca dia punya data tu. Okey. Dan selalunya okey, tak apalah. Saya cukup untuk sekat tu dulu. Okey, sekarang ni okey, tadi you dah faham track tu rupa dia macam mana. Okey, sekarang ni bila kita dapat daripada kilang balik nak pakai dekat komputer, kita kena format. Bila kita format tu, apa tujuan format? Okey, sekarang kita tengok. A low level format is performed on the blank letters to create data structures for track and sector. Masa kita daripada kilang tadi, track tu tak wujud lagi. Okay, kita format, baru dia akan wujudkan track and sectors. Okay, and then dia create dia punya data structure lah. Waktu tu lah dia akan letak bootable code dia, dia punya partition table dia dan sebagainya. A track is a circular ring that goes around the platter. It is similar to a lane. Ini tak payahlah, saya dah terang tadi. Address pun saya dah cerita. Okey, silinder. Silinder ni biasanya dia adalah selain daripada term yang kita guna platter tadi. Okey. Okey, kita baca. Because the layout of each platter is the same and the tracks on each platter are given the same address. Okey, sebab kita ada platter. Okey, dia ada platter kan? Banyak platter. So, katakan kita bermula dengan platter yang bawah, alamat dia kosong. So dalam tu ada apa nama tu? Track dan juga sektor. Yang platter yang kedua pun sama juga. Dia bermula dengan track kosong, track 1, track 2 dan dia ada dengan pelbagai sektor dalam tu dan seterusnya. Jadi kerana track ni berlapis-lapis, apa nama platter ni berlapis-lapis. Okey, macam mana kita nak supaya macam kita nak mudahkan lagi segi addressing dia, that's why the cylinder terms came out. Okay, kita guna term cylinder. Cylinder is used to describe all tracks at a given address on all platters. Okay, jadi bila kita sebut cylinder aja, kita dah tahu dah dalam banyak-banyak cylinder yang berlapis tu, kita dah tahu the exact location of the data. Okay. For example, cylinder 0 is track 0 on the bottom and top of all platters in the hard disk. Yang paling bawah sekali, kita kata cylinder kosong. Okay? The heads in the disk receive address so that they can uniquely identify which platter and on which side of the platter to read from or write to. Okay, yang kita punya pembaca tu, yang read head, cylinder head, ni apa nama tu? Dia punya reader tu kan, dipanggil head tu, dia akan receive address kan, receive address. Mungkin address ni datang daripada CPU lah. CPU instruct untuk baca apa-apa menggunakan di alamat mana di silinder mana. Okay, so dia pun baca. Okay, track is divided into sectors. Each is the smallest addressable storage unit in the hard disk and is typically 512. Tadi saya dah cerita. Each sector is given an address starting at 1 for each track. Therefore, we can address a specific sector by using the cylinder address to get the track, the head number, okay, head number H to get the platter and side, and the sector address S to get the sector in the track. Okay. So dalam satu silinder address tu, you ada H dengan S sekaligus. Okay. Okay, ini dah terang. Okay, yang ini saya suruh baca, you all baca sendiri. Saya kata ini teknologi. Okay. Ini pun sama teknologi. Ini contoh-contoh. Okay. Okay. That's all untuk yang chapter 2. Okay, kita take 5 dulu sebab saya nak masuk sedikit chapter 3.
Sebab saya takut syllabus tak habis. So hari ni saya kejap lagi kita take 5 dulu. Kita sambung pada 9-10 minit bukan 9, bukan pukul 9 sebab kita ambil 10 minit lah rehat. Kita rehat 10 minit, jadi kita akan mula pukul 9.10. Okey? Boleh? Boleh, Sir. Boleh ke? Okey.
Assalamualaikum.
Good morning. Dah ready belum? Waalaikumsalam, sir. Okey, saya start Saya start sekarang. Okey, sebelum saya start, saya tengok attendance semua penuh. Saya nak download dulu. Download attendance. Alright. Sekarang saya sudah download. Okey, kita teruskan kita punya kelas. Okey, kita masuk chapter 3. Yang ini hard disk acquisition. Okey. Kita dah tengok dah tadi hard disk punya architecture apa semua, teknologi apa semua. Apa yang dalaman pada hard disk tu dari segi apa dia punya konsep hard disk tu apa panggil struktur hard disk tu dia terbagi kepada platter apa semua kita dah tengok tadi. Sekarang ni yang chapter 3 ni baru tu kita tengok hard disk data acquisition. Yang sini lah baru kita punya forensik tu mula nak start dah ni. Okey. Kita tengok dulu chapter yang pertama, introduction dia. Okey. Sebelum tu saya nak letak dekat mood chat dulu. Okey, kalau you ada apa-apa nak tanya, you boleh chat saja Boleh chat dekat dekat kita punya apa tu. Hard disk data acquisition, the analysis of data found on storage device, namely a hard disk. Data can be analyzed on a live stream. Okay, live stream kita dah cerita minggu lepas. Satu lagi kita ada dead stream. Okay. But it is more common to acquire a data of the dead, to acquire a copy of the data for a dead analysis. Okay, kita dah tahu dah baik buruknya kita buat live analysis. Minggu lepas dah cerita. So kita tak boleh rely on the live analysis saja. Kita kena buat further analysis on the dead analysis. That is, kita analyze on the content of the hard disk. Biasanya lah. Okay. Acquisition typically occurs during the system preservation phase of an investigation is one most important phase in a digital forensic investigation, because if data are not collected from the system, they could be lost and therefore not recognized as evidence. Okay, tujuan kita nak buat preservation ni supaya kita boleh bawa balik kita punya preserve data tu, bawa pergi forensic lab, and then kita boleh produce report sehingga kita boleh jadikan sebagai bukti di mahkamah. Okay. Further, if data are not collected properly, their values as legal evidence is diminished. So that's why dalam data acquisition ni kita kena buat mengikut tata cara yang betul, prosedur yang betul. Kalau kita tak ikut prosedur yang betul, maka kita punya report sebagai evidence jadi void gitu saja. Kita mahkamah tak mau terima. Okey. Okey, introduction. Okey, yang ini kita dah tunjuk dah minggu lepas. Kita punya fasa-fasa dalam kita punya apa nama tu? Okey. A technique that is commonly used in the preservation of a system is to make duplicate copies of the hard disk so that they can be brought to a lab for a dead analysis. Okay. Yang itu dalam yang fasa pertama tadi kita buat system preservation phase. So biasanya yang paling common sekali bagaimana cara ataupun tata cara ataupun kaedah ataupun tools yang terlibat bila mana kita nak buat duplicate copy daripada hard disk tempat kejadian kepada hard disk kita. Mesti ikut tata cara yang betul. Okay, the general and intuitive procedure for acquiring storage device is to copy one byte from the original storage device to a destination storage device and repeat the process. Okay, maksud dia macam ni. Kita nak copy every single byte daripada hard disk yang sumber tadi yang kita jumpa dekat pusat tempat kejadian ke dalam kita punya hard disk kita, dalam kita punya cockpit 1. Biasanya yang ini yang kita copy ni, kita copy hard disk tu hard disk ni, kita panggil hasil yang kita dapat tu kita panggil dia sebagai image, image. Okay. Computers copy data from the suspect system in chunks of data ranging from
512 bytes to many thousands of bytes. The chunks of data that are transferred each time are typically a multiple of 512 bytes because that is the size of most these sectors. If the acquisition tool encounters an error while reading data from the suspect drive, many of the tools will write zeros to the destination. Okay, macam ni. Maksud dia, you biasa pernah dengar kan bad cluster apa semua kan, ada certain part dalam hard disk dia tu yang rosak. Biasanya kita punya acquisition tool, kalau misal kata byte tu ada masalah, ada error, apa yang dia buat adalah dekat kita punya destination tu, dia orang kata dia write zero, just 000. Sebabnya dia perlu buat macam itu sebabnya dia kena maintain the size of the image daripada sumber kepada destination. Okey, katakan kita jumpa hard disk dekat dalam tempat kejadian tu, dia punya size of the hard disk katakan 1 terabyte contohnya kan. Maka the whole content of 1 terabyte tu kita kena copy dalam kita punya backup sistem kita, dalam kita punya sistem pun mesti dapat 1 terabyte juga. Tak boleh kurang dan tak boleh lebih. Okey. So kalau misal kata masa kita baca tadi, selalu kalau bad sector kan hard disk dia akan return error kan. Therefore kalau dia jumpa error yang macam tu masa dia nak buat copy tu, apa yang dia buat dalam kita punya destination ni, dia akan just write 00000. Okay. Okay. Oh patutlah saya tak letak dalam ni mode ni. Okay, the general theory of non-volatile data acquisition is to sift every byte that we think may contain evidence. Data can be interpreted at different layers. For example, the disk, volume, file, and application layer. Okay, kita punya hard disk ni, dia bagi kepada layer-layer tau. Dia ada layer yang memula sekali hard disk. Lepas tu daripada hard disk dia ada volume. Lepas daripada dalam volume tu ada file. Lepas tu lepas file tu dia ada application punya layer. Okay. Sorry, saya rasa you nanti misconcept. Dia konsep dia macam ni. Bila kita nak buat forensik tu, kita boleh forensikkan dalam bentuk layer to layer. Layer. Layer yang pertama kita kata forensik pada hard disk. Okey. Layer yang kedua masuk ke forensik kepada dalam hard disk tu adalah kita tengok dia punya volume. Layer seterusnya kita tengok adalah file-file dalam volume. Okey. Lepas kita tengok file, baru kita tengok application apa dalam kita punya file system tu. Itu saya maksudnya situ. At each layer of abstraction, data are lost. Therefore, the rule of thumb is to acquire data at the lowest layer that we think there will be evidence. Okay, katakan layer application dia lost. Kita lost, tak dapat data dekat layer application. So yang terbaiknya kita turun satu layer ke bawah lagi. Turun macam tu. Itu cara dia. For most cases, an investigator will acquire every sector of a disk. So, in order to make us cover semua layer tadi, kita boleh buat forensik untuk semua layer tadi, maka dengan sebab itulah kita perlu acquire every sector daripada this sources tadi yang ada evidence, yang kita yakin ada evidence dalam tu. Okay. Note that when we say only the contents of each sector, we may lose data that needs data recovery specialist to recover back. Okay, macam ni. Ini cara yang salah. Cara yang salahnya, yang bukan cara salah lah, cara yang kurang tepat. Cara yang kurang tepat. Okay. Kita beranggapan jenayah tu dia punya evidence yang berkaitan dengan image apa nama tu? JPEG file, contoh JPEG file ataupun gambar-gambar lah. Gambar ataupun video. Maka kita pun pergi buka hard disk orang tu, kita copy untuk data yang kita jangkakan yang berkaitan aja. Apa yang terjadi nanti,
dibimbangi data tu, ada data yang dah already deleted. Therefore, kalau kita copy yang macam cara yang macam itu, kita tidak akan dapat buat recovery process. Sebab sebenarnya kalau kita buat forensic file, data yang dah deleted, sebenarnya file yang dah deleted, still kita boleh recover balik untuk dapat apa content dalam file tu. Okay. Jadi kalau misal kata kita copy, buat cara lagu ni, copy yang kita agak-agak aja, maka ada kemungkinan besar banyak data yang kita boleh lost. So kita tak dapat nak kemukakan sebagai evidence di mahkamah. That's why bila kita nak buat acquisition ni, sebab itu dia suruh kita buat copy the whole hard disk tu, the content of the whole disk. Kalau the disk tu katakan 1 terabyte, maka kita buat balik pun 1 terabyte juga. Tak boleh lebih dan tak boleh kurang. Okay? Sebab kalau kita copy yang macam itu, kalau ada deleted file yang dah dibuat, whenever kita buat acquisition the whole hard disk macam itu, yang deleted file pun kita boleh recover. Okay. Suppose that we acquire a disk at the volume level and we made a copy of every sector in each partition. This would allow us to recover deleted files. Yang ni saya dah cerita tadi. In each partition, but we would not be able to analyze the sectors that are not allocated to partitions. Suppose that we use a backup utility. Okay, macam tadi kan yang saya kata yang kurang tepat tadi. Salah satu caranya mungkin kita boleh gunakan yang backup utility ataupun apa nama tu? Apa lagi? Backup utility lah. So yang backup utility ni deleted file kita tak boleh nak recover. Selalu kita guna backup utility ni bukan untuk forensik, tetapi biasanya dia lebih kepada untuk buat corporate environment. Macam katakan kita macam PTMK contoh kan, dia kena ada schedule dia untuk buat backup dari semasa ke semasa. Dan backup file dia ni, dia kena letak di luar bangunan PTMK tu sendiri. Dia kena letak di bangunan yang berasingan. Tujuan dia, ini risk management lah. Kalau misal kata PTMK, bilik server PTMK itu terbakar contohnya kan. So, dia masih boleh dapat recover balik data daripada backup copies yang disimpan di luar daripada bilik server tu. Okay. So, dalam risk management memang kalau you deal dengan data, you kena ada risk management yang macam ni. You punya backup file mesti letak di luar bangunan, di bangunan berasingan. Bukan luar bangunan, di bangunan asing yang lain selain. Dan selalunya bilik server, you punya bilik server dari segi desainnya, kita tidak letak di ground floor sebab kita nak mengelak risiko banjir contohnya. Unless kalau kita punya bangunan memang betul-betul atas bukit, ya memang kata orang pun tak mungkin lah, memang possibility untuk berlaku banjir dan sebagainya memang very low. That one is okay, you boleh letak bilik server dekat ground floor. Begitu juga you tak boleh letak bilik server dekat atas yang bumbung yang lantai yang paling atas sekali di dalam satu bangunan. Risikonya apa? Kalau misal kata bumbung bocor, contohnya kan bumbung bocor, maka you punya bilik server you akan affected. So the best maknanya you kena cari bilik server yang biasanya kita letak di tingkat 1 ataupun di tingkat 1 ke atas lah, tapi yang bukan yang paling top sekali. Okey, itu pengurusan risiko. Sebenarnya ada kena-mengena dengan forensik ni, ada kena-mengena juga, tapi tak banyak sangatlah. Okey, ini dia bagi satu contoh kalau yang tadi yang dikaitkan dengan yang tadi itu. Kalau kita kita yakin sesuatu kejadian tu memang boleh goes to specific file. Ini dia bagi contoh. Ada bukan tak ada. Macam contoh katakan you suspect ada berlaku hackers masuk. So the best acquisition yang you nak kena tengok adalah dia punya log file. Log file. Tapi kadang-kadang
log file tu sendiri pun kena tampered, kena hack kan. Jadi the best is yang macam saya cakap tadi lah, kena ambil the whole hard disk, the whole storage copy supaya kita boleh tahu baca semualah kod ada dia punya log file tu, dia ada delete, dia letak kat mana ke, dia hide kat mana, so kita boleh tahu. Okey. Yang ni you baca sendirilah, saya dah cerita lebih kurang. Okay. Acquisition is a crucial part of the investigation process, and the National Institute of Standards and Technology, ini dekat US, has conducted tests on common acquisition tools. Okay, dalam NIST ni dia dah setkan macam satu acquisition yang boleh accepted dekat mahkamah. Dia dah beritahu dah, dia bagi guideline apa semua. The Computer Forensic Tool Testing Project at NIST develop requirements and test cases for these imaging tools. These imaging tools ni maksudnya kita nak ambil tadi lah, nak copy daripada source ke destination. So the result and specification can be found on their website dekat situ. Okay. Di US, dalam erti kata lain, sudah ada semua garis panduan macam mana nak buat forensik ni. Bagi kes ni kita nak buat acquisition. Acquisition tata cara dia macam mana. Acquisition procedure dia macam mana. Semua ada diletak dalam ni lah dekat website ni. Tapi itu negara orang. Sekarang ni saya nak tanya, bagaimana pula keadaan situasi semasa. Adakah kita punya guideline yang tersendiri. Okay. Saya letak ini how about Malaysia ni untuk you buat homework you sendiri, and then you dapatkan nota, and then you jadikan you punya nota lah. You jadikan you punya nota. You buat dulu. Okay. Mana tahu saya akan bagi assignment benda ni. Kan? You buat dulu. Tak apa, you buat dulu. Okay. So dekat sini maknanya you tolong cari garis panduan forensik di Malaysia yang digunakan oleh polis Malaysia terutamanya. You carilah kat internet ke kat mana kan. You cari. Tak adalah, saya tak bermaksud untuk you buat sampai boleh tulis satu tesis. Saya nak you macam kata orang pun just get the notes. Dapat satu nota sekitar dalam satu muka kan, point-point. Satu muka surat point-point pun dah cukup. Dah lebih daripada cukup. Bukan okay. Reading the source data, there are two major parts of the acquisition process. First, we need to read data from a source, and second, we need to write it to the destination. Okay. Bila kita nak pindahkan bukti itu daripada source kepada destination, dua ni biasalah kita baca dan kita tulis kat tempat kita, kan? Itu biasalah. Tapi ini nampak senang, tapi sebenarnya dia mesti follow the procedure. Okay. This chapter focus on the analysis of volume and file system data. We are going to cover the process of acquiring the data level, the disk level. Okay. Okay. Sekarang ni kita tengok ke sini. There are two methods in which the data on a disk can be accessed. Okay. Bila kita nak buat recover tadi kan, nak buat recover proses, sebenarnya benda ni, recovering process ni kalau you tengok memang dah ada tools, cuma kita nak faham konsep kita nak faham konsep sekarang ni. Okey. Bila kita nak baca data daripada hard disk orang tu, hard disk penjenayah tu, kita ada dua cara sebenarnya. Dan dua cara ni biasanya dah diabsorb dalam kita punya forensic tool pun. Okey, cuma sekarang ni kita kena faham. Okey. Konsep yang pertama, kita baca data tu menggunakan of course melalui dia punya operating system, maknanya komputer penjenayah tu punya operating system, dan kita attachkan kita punya software yang boleh baca hard disk tu. Okey. Kita boleh baca hard disk tu. Itu satu. Ataupun boleh juga kita cabut keluar daripada hard disk and then kita buat backup dengan kita punya software. Okey. Itu satu cara.
Cara yang kedua tu adalah melalui BIOS. Kita menggunakan BIOS untuk kita baca hard disk orang tu. BIOS ni BIOS dia. BIOS dia. Okay. Kedua-dua cara ni ada pro and cons dia. Okay. Ada pro and cons dia. Kita tengok next slide. Kenapa kosong? Okay, ada ni. When the BIOS is used, there is a risk that it may return incorrect information of this. Okay. Tadi saya kata yang ini ada dua. Satu guna BIOS, satu guna forensic acquisition tool. Okay. The disk. If the BIOS thinks that a disk is 8 gigabit, but the disk is really 12 gigabit, itu yang interrupt 13H tu adalah assembly code untuk Intel. Interrupt tu, the interrupt 13H function will give you access to only the first 8 gigabit. Sedangkan you punya hard disk ada 12 gig. Okey, ini ada sebab dia. Ada sebab ini ada kena-mengena dengan BIOS punya structure. Okey. Jadi maknanya BIOS ni dia tak boleh baca the whole 12 gig tu. Dia cuma boleh baca the first 8 gig saja. Therefore, if you are doing the acquisition of the disk, you will not copy the final 4 gigabit. Okey, yang ujung tu you tak dapat nak copy. Okey. We can see this figure in yang ni, figure yang ni, where two applications are trying to identify the size of a disk using different methods. Okay. You ada hard disk. Okay. And then you guna application. Maknanya you guna yang kaedah yang pertama tadi, you guna forensic tool, and then you check berapa size dia. So, yang ini you dapat return balik 12 gig. Okay, betul, maknanya betul. Tapi kalau you guna BIOS, of course lah, you tak boleh direct kepada BIOS. You have to write some application juga. You ada application ni interact lalu BIOS. Okay. You tanya berapa gig kepada BIOS. BIOS ni pula time check berapa gig dah ada dalam hard disk ni. Tapi BIOS ni dia dapat kenal cuma 8 gig yang pertama saja. Okay. 8 gig yang pertama saja. So apa jadi? Dia akan return 8 gig. So dekat sini you dapat di mana kalau menggunakan you interact through BIOS, you akan dapat the size is smaller than apa yang sebenarnya. Okay, that's the disadvantage kalau you guna BIOS. Therefore, if you are doing the acquisition of the disk, you will not copy the final 4 gigabit. Okay, next. This scenario can happen in a couple of different ways. One case is when the BIOS is configured for a specific hard disk geometry that is different from the one installed. Yang ini, bila kita configure BIOS, kenapa terjadi macam tadi? Kan terjadinya BIOS tak dapat baca keseluruhan hard disk tadi sebab masalah configuration. Masa kita configure BIOS tu, kita tidak betul-betul configure accordingly sebagaimana hard disk teknologi yang simpan data tu. Okay. Itu punca dia. Okay. In another case, an acquisition tool uses a legacy method of requesting the size of hard disk. Okay, ini sama. Kita punya acquisition software must be up to date accordingly to the hard disk technology. Okay, kalau kita tak nak macam katakan kita guna acquisition tool yang outdated sikit. Jadi kalau kita nak check hard disk yang terbaru, latest technology, which is mungkin yang software yang kita yang lama ni tak cover yang new technology of the hard disk tu, mungkin dia akan dapat the size of the volume tu lebih rendah daripada yang sepatutnya kita dapat. Okay. There are two ways that an application can ask the BIOS for a disk size. One is through the original interrupt 13 function that suffers from the 8 GB limit and return the size using the disk geometry in CHS format. The second method is to use the extended interrupt 13
function that returns the size in LBA format. The CFTT group at NIST had a 2 GB disk and a computer where two different sizes were written from the interrupt13 and the extended interrupt13 functions. The extended, yang ini you baca sendiri lah, too technical lah. Okay, yang ini pun sama. Oh, ini lain. Occasionally, an email is sent to one, ini pun direct versus, okay, masih lagi direct dengan BIOS tadi. Occasionally, an email is sent to the digital forensic email list from someone who acquired a disk using two different tools and got different size image. Got different size images. The reason is usually because one of the tools used the BIOS and the other did not. Okay, ini dia cerita tadi lah yang kebaikan keburukan apa kita menggunakan BIOS tadi. Make sure you know how your acquisition tools access the disk. Ini yang penting dia. Bila kita beli acquisition tool, kita kena faham konsep tadi. Sama ada kita punya acquisition tool tu menggunakan dia menggunakan BIOS untuk access the file system, the hard disk, ataupun dia baca direct. Okey, yang itu kita kena faham sebab kita tak mahu kita rely dengan kita punya acquisition tool yang kita tak faham, tak tahu apa yang berlaku di belakang tu. Yang itu kita tak nak yang itu yang kita tak nak. Make sure that you know how your acquisition tool access the disk, and if the tool uses the BIOS, make sure it reports the full disk before you acquire the disk. Okay, the BIOS adds one more location where an error can be introduced into the final image, and it should be avoided if better alternatives exist. Okey, yang BIOS ni biasanya dia tambah pula lagi size dekat belakang ujung image tu kan. Itu adalah sebab dia tu, saya pun tak sure lah. Tapi apa nama, dalam keadaan macam ni, kalau misal kata kita punya software tool tu menggunakan BIOS dan memang kita dah tahu dah memang dia tak dapat baca the whole content of the hard disk tu, better kita switch to another tool. Okay, an investigation. Okay, yang ini antara dead analysis dengan live analysis. Acquisition dulu, belum analisis lagi. Dead versus live acquisition. Masa kita buat acquisition pun dia ada live dengan dead kan. Okay. An investigation has the choice of performing a dead or a live acquisition of data. A dead acquisition occurs when the data from a suspect system is being copied without the assistance of the suspect operating system. Tadi yang saya dah cerita tadi kan, kita ambil keluar kat hard disk dia tu, kemudian kita gunakan kita punya sistem untuk kita buat backup terus. Satu lagi, kita menggunakan sistem dia sendiri, operating system dia sendiri untuk kita backupkan. Okey. Jadi ada dua cara untuk kita buat backup kan. A dead acquisition occurs when the data from a suspect system is being copied without the assistance of the suspect operating system. Historically, the term dead refers to the state of only the operating system. So a dead acquisition can use the hardware from the suspect system as long as it is booted from a trusted CD or floppy disk. Okay, ataupun kita boleh buat live acquisition, dead acquisition. Kita tak perlu bawa keluar dia punya hard disk, tapi kita gunakan sistem dia sendiri. Tapi kita boot menggunakan kita punya CD sendiri. Kita punya CD ataupun punya yang kita bawa lah. Kita dengan arti kata lain, kita tidak put the system from the OS yang komputer tu sendiri guna, yang penyenayah tu guna. Okay, now kita boot dengan kita punya sistem, kemudian baru kita buat backup. Okay. A live acquisition is one where the suspect operating system is still running and being used to copy. Kalau kita sampai kat tempat jenayah tu, tengok sistem masih terpasang, masih on lagi, kita terus saja buat backup. Yang itu kita kata sebagai live acquisition.
Okay, kalau kita tengok dia dah switch off, already switch off, okay, kita ada dua cara. Sama ada kita ambil terus dia punya hard disk and then kita guna kita punya sistem sepenuhnya untuk buat backup, ataupun kita boot dia punya computer system and then kita buat backup. The risk of conducting a live acquisition is that the attacker has modified the operating system or other software to provide false data during the acquisition. Ini ada risiko dia. Kita sampai-sampai tengok mentang-mentang benda tu masih terpasang, kita pun tu buat backup. So kita tak tahu apa yang dia dah buat. Kita takut ada attack tu dah modified dia punya operating system ke apa semua kan. Jadi mungkin ada certain data yang kita nak, mungkin dia already hide. Kita tak tahu. Attackers frequently install tools called rootkits into system that they compromise and they return false information to a user. The rootkits hide certain files in a directory or hide running process. Typically, the attackers hide the files that they install after compromising the system. And the attacker could also modify the operating system so that it replaces data in certain sectors of the disk while it is being acquired. The resulting image might not have any evidence of the incident because it was replaced. When possible, live acquisition should be avoided so that all evidences can be reliably collected. Okay, kita ada masa sikit lagi. It is common for an investigator to boot a suspect system using a trusted DOS floppy or Linux CD that has been configured to not mount drives or modify any data. Kalau you biasa dengan operating system, sebenarnya you boleh jadikan you punya pen drive sebagai bootable drive. Okay. Sama ada you jadikan dia DOS bootable ataupun Linux bootable. Okay. So daripada situ lagi baiklah, maknanya you buat that acquisition yang bentuk macam itu. You tak perlu bawa keluar dia punya hard disk, you gunakan sistem yang dia ada, cuma operating system saja. You boot menggunakan your own operating system. Technically, it is possible for the suspect to have modified their hardware so that it returns false data even with a trusted operating system. But this is much less likely than the operating system being tampered with. Okay, walaupun kita pakai kita punya bootable disk kita, pen drive kita dan sebagainya, memang masih ada chances untuk kita dapat false data. Sebab mungkin penjenayah tu bijak macam you all kan, pandai buat hacking sana hacking sini. Jadi you boleh hide. Ya, betul. Kalau you betul-betul expert in computer system, memang you boleh buat. Memang you boleh buat macam-macam. Okay. Tapi you punya assembly language kena kuatlah supaya you boleh buat dengan mudah benda tu. Programming not to say software programming in terms of application programming, but you have to know driver programming. Macam contoh katakan you buat satu hardware and then you tulis satu program how dia punya driver dia, and then driver tu boleh install lah dekat PC ke apa. Kalau you boleh sampai level tu, memang you betul-betul expert dengan computer system lah. My friend last time memang dia expert. In fact dia boleh buat compiler, dia buat compiler, dan dia punya compiler ni unik tau. My friend ni dia boleh compile C programming ke dalam Java byte. Okay, selalu kalau kita tulis Java, bila kita compile Java code, dia akan tukar kepada Java bytecode kan. And then from the Java bytecode, dia akan guna Java virtual machine untuk interpret that code and then run the program. Jadi kalau daripada Java program compile and then jadi bytecode, itu common lah, tak ada masalah. Yang kawan saya ni buat, you tulis dalam C language and then compile that C language, tapi dia instead of dia
convert pada assembly language and then goes to machine language, machine instruction code. Now they convert daripada C language kepada Java bytecode, and then to run that C language tadi kan yang dia tukar kepada bytecode tadi, you just guna Java ajalah. Apa yang nak run Java, guna apa saya dah lupa dah. You run guna tu and then you dapat, dan boleh running lah, tak masalah. Memang kawan saya ni terror dulu. Okay, that's selingan lah untuk bagi you semangat untuk kaji belajar computer system. When an acquisition tool is reading data from a disk, okay, bila kita baca hard disk tadi, biasanya kadang-kadang kita akan jumpa error. Okay, so how to handle that error? Okay, when an acquisition tool is reading data from a disk, it needs to be capable of handling errors. The errors could be caused by a physical problem where the entire drive no longer works, or the error could be in a limited number of sectors. Okay, kadang-kadang kita dapat hard disk yang memang dia dah tak jalan. Dia punya mungkin dah tak boleh pusing dan sebagainya. Ataupun kadang-kadang kita akan dapat bad sectors. Okay. If only a limited number of sectors is damaged, a normal acquisition can occur provided that the acquisition tool properly handles the error. Okay. Macam mana acquisition tool to handle errors? Contohnya macam saya sebut tadi. Bad sector ditukar kepada, dituliskan sebagai 0000, maknanya zero je lah. The general accepted behavior for dealing with a bad sector is to log its address and write 0 for the data that could be read. Tadi dia jumpa, bila dia jumpa bad sector, okay, dia transfer sebagai 000 dalam kita punya image. Dalam masa yang sama, dia buat satu file lain, dia simpan record bahawa dekat sektor ini, alamat ini, apa semua, track ini is a bad sector. So therefore, bila kita buat forensik nanti, kita boleh tahu, okay, yang original image ada bad sector dekat sini, dekat sini, dekat sini. Okay. Writing zeros keeps the other data in its correct location. If the sector were ignored, instead of writing zeros, the resulting copy would be too small and most analysis tool would not work. Figure 3.2 shows a series of values that are being acquired. 3 of the values have errors and cannot be read, so zeros are written to the copy. Macam ni. Ni contohnya kan, yang original ni, dia ada back sector kat sini. Yang XXX ni back sector, yang ini okey, tak masalah. Numbers ni dia tulis dalam, I'm not sure lah sama ada hexadecimal ke numbers yang betul dalam decimal. Tapi yang penting yang kita boleh faham maknanya nombor dalam computer system kan memang numbers kan. Okey, itu. Tapi yang kat sini tak tahu. Either 0 or 1 dia punya sesuatu bit tu tak tahu. Okey, yang ini pun tak tahu, bad sector, yang ini pun bad. Jadi bila dia copy, dia akan jadikan 000, 000, and then at the same time dia akan recordkan dekat sini, dekat sini, dekat sini. Dia letak dalam satu table lain. When acquiring data from an ATA disk, you should pay attention to the host protected area of the disk because it could contain hidden data. Okay, yang ini teknologi dependent. You baca sendiri. Okay, baca sendiri. Sebab ini bukan you faham konsep, you baca ni you tu faham teknologi. Sebab teknologi berubah. Okay, ini dah masuk teknologi. Okay, thank you. Okay, hari ini saya cover chapter 2 part 2 dan chapter 3 part 1. Okay, ada soalan? Boleh tinggal dekat chat sebelum kita keluar. Okey, tak ada soalan nampaknya. Okey, yang saya berbeli cakap kat you buat nota apa, tolong buat sebab besar kemungkinan saya akan jadikan itu sebagai assignment nanti dekat ujung-ujung. Jadi you tak perlulah nak kumpul gapa, nak buat gapa kan. You dah memang dah buat sepanjang dengar saya punya kelas ni.
Ini memang kaedah saya, mungkin berbeza daripada lecturer-lecturer lain. Okey, mungkin lah, saya tak tahu lecturer lain buat macam mana. Tapi saya rasa ini memang cara saya lah. Saya lebih suka sync secara synchronize Maknanya you sambil you baca saya punya slide, you jumpa apa yang saya suruh tu, you pun cari, you add you punya nota, and then at the end ataupun beberapa a few weeks before end of the semester, saya akan bagi assignment. So it's good kalau misal kata saya ambil assignment based on apa yang betul-betul you dah buat, tinggal you just compile, jadikan report apa semua kan. That one is more easier. You pun nak score senang, saya pun nak marking pun lagi senang. Okay. Impact kalau nak buat nak relate dengan you punya OBE. Sekarang kita kena pakai OBE kan. Setiap chapter ada dia punya learning outcome dia. Lepas tu the whole course ada dia punya learning outcome, and then learning outcome tu pula dia ada matchkan dengan dia punya program learning outcome. Program learning outcome ni ada 10 semua sekali sekarang ni. Sebagai contohnya macam you boleh well versed dalam forensik ke apa semua kan. Lepas tu ada dalam tu ada pula komponen boleh tak you jadi entrepreneur apa semua kan. Dan untuk setiap PLO ni MQA punya sistem yang OBE punya sistem yang baru ni, dia perlu assess ataupun uji you all. Sama ada diuji dalam quiz, diuji dalam mid semester, diuji dalam assignment ataupun projek, ataupun diuji dalam final exam. Okay. So that's why kalau besar kata you betul-betul aware on the OBE system, dan saya betul-betul follow the OBE system style, and then simplifykan cara you belajar apa semua, impact from the OBE documentation tu, you boleh predict what is the final exam will come out. Seronok tak? Berbanding dengan kalau bukan sistem OBE, sebenarnya you lecturer rely on the topics, tidak ceritakan apa sebenarnya tujuan-tujuan you belajar sesuatu topik tu kan, tak fokus sangatlah, tak diceritakan sangat. Yang itu you akan rasa okay, you akan rasa banyak sangat chapter, and then at the end you tak tahu okay lecturer ni akan keluarkan final exam yang chapter mana, soalan daripada bahagian mana, apa semua tak tahu. Tetapi kalau you betul-betul menghayati yang OBE system ni, kebaikan dia adalah you sendiri boleh predict apa soalan final exam. Okey, saya rasa tak ada apa lagi, semua tak ada soalan. So kita habis di sini saja dulu. Wabillahi. Ya. Untuk final nanti kita online ke atau dalam dewan? Okey, itu tertakluk kepada MKN. Saya tak ada kuasa untuk cakap. Kita ikut peraturan universiti. Apa yang universiti suruh kita buat. Itu saja. Okey. Boleh saya tahu kenapa awak tanya? Sebab ada yang dengar yang kata akan ambil dekat dalam dewan ke. Yang nak confirmkan balik. Saya tak boleh jawab sebabnya saya sendiri pun tak tahu. Sebab kita punya COVID ni kan you pun tahu kan, you pun faham kan. Jadi peraturan berubah-ubah dari semasa ke semasa. Impact masa sekarang darurat kan. Impact darurat ni sebenarnya kan dia ada jawatankuasa darurat yang maknanya yang menteri-menteri pun sebenarnya dia banyak rely pada jawatankuasa darurat tu punya instruction tau. Sebenarnya kalau ikut baca perlembagaan kan, yang berkuasa sekarang adalah jawatankuasa darurat. Itu di luar topik lah. Cuma saya nak kaitkan dengan masalah apa yang you tanya tadi. Maknanya saya tak tahu, saya tak ada kuasa, yang mana saya cuma mengikut arahan. Kalau universiti kata buat online, kita buat online. Macam sebelum ini, yang kita pun dah ikut macam dalam database sistem dulu kan kita buat assignment, kita buat final exam terus kita convert jadi assignment, macam assignment. Kalau misal kata nak betul-betul online exam, sebenarnya ada sistem tu, tapi keadaan lain kita kat Malaysia ni tak mengizinkan.
Macam saya pernah ambil exam tu, ada satu professional certificate tu saya ambil exam menggunakan sistem tu, di mana masa kita sit exam tu, dia minta kita pusing-pusingkan kita punya laptop tu untuk dia scan apa yang ada dalam bilik kita, kat meja kita apa semua. Lepas tu kita letak kita punya apa IC ke apa kan, bagi gambarkan IC kita. Lepas tu dia akan dapat tahu apa application yang kita buka dekat desktop kita, all recorded masa kita ambil exam tu. Kalau dia kata dia allow cuma buka Microsoft Word ajalah kita boleh buka. Macam tu Jadi yang ini sistem ini dia perlukan line yang stable, dia tak boleh yang terputus-putus ke apa semua, tak boleh. So that's why bila universiti tengok ada you all yang masalah lain apa semua kan, so dia tak apa. Itu yang jadi sebelum ini tu, yang main kita nama online tapi kita sebenarnya tak purely online lah pada saya. Okey. Tak ada apa lagi Okey, kalau tak ada soalan apa lagi, kita habis saja di sini dulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sir. Thank you. Salam sir. Thank you. Sir. Ya, sir.